اور جو 100 دفعہ کلمہ روزانہ پڑھے گا زمین آسمان کا خلا پر کر کے اللہ جل شان اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، ایک ہے لا الہ الا اللہ کہ یقینوں کی تبدیلی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کی تبدیلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جو ہے کہ وہ ہماری زندگی بن جائے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے جناب و بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں۔ اس کے لیے یہ اللہ پاک نے ہمیں محنت عطا فرمائی ہے کہ چونکہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے کہ یقینوں کہ جہاں جہاں یقین اٹکے ہوئے ہیں وہاں سے ہٹ کے ایک اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ کرنے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ پاک کی محتاج ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، اللہ کے حکموں کے اندر ہم کامیابی کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی کو سمجھیں۔ Jadi saudara sekalian, jadi yang pertama adalah iman kepada Allah, yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Bapak yang mulia, Muhammadur Rasulullah. Jadi yakin kita, hati kita ini yakin kepada Allah, kemudian kehidupan kita Muhammadur Rasulullah. Cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan dipisah, Pak. Tidak boleh dipisah. Yakin pada Allah, cara hidup Nabi. Makan, muamalah, muasyarah, akhlak. 24 jam kita harus cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ini bukan sunat, Pak ya. Nah, kalau sunat beda. Kalau sunat ini dikerjakan boleh, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini namanya sunat kalau di fikih ya. Tapi kalau sunnah ini adalah dusturul hayat, cara hidup Nabi. Dalam cara hidup Nabi ada keberkahan, ada kebaikan, ada bantuan Allah, ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Nah, maka kita perlu cara Rasulullah. Jadi jangan, maaf Pak ya, jangan kata kita hidup cara Yahudi, Nasrani atau yang lain-lain, jangan. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi itu ada keberkahan. Makan tangan kanan kan misalnya ya, masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, dan semuanya cara kehidupan Nabi ini pasti menjadi hidayah, menjadi petunjuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اللہ پاک کا نماز کا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آ جاتا فوراً وضو کرتے اور اللہ کی طرف نماز میں متوجہ ہو جاتے، اور بڑے بڑے اللہ پاک نے جو نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو کام ہے وہ نمازوں سے بنائے، میرے اور آپ کے بھی جو کام ہے نمازوں سے بنے ہوئے۔ فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اپنی ذمہ داری پہ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جب بھی کوئی حال آ جائے ہم فوراً وضو کریں، ہم تو نماز کی طرف متوجہ دیں، اور گھر میں ہمارے بچے اور بچیاں اور عورتیں بجائے کہ ڈاکٹر کے جانے کے پاس پہلے اللہ کی طرف متوجہ، کوئی حال آ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز ایسی اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ طاقت والی چیز عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ نماز جس کی اچھی اور پوری ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے ہوں گے۔ Kemudian saudara sekalian, termasuk perkara besar, sunnah yang paling besar dalam kehidupan Nabi adalah sholat berjamaah Bapak yang mulia. Sholat ini adalah pertama amal yang akan dipersoalkan oleh Allah nanti di hari akhirat Bapak yang mulia. Jadi daripada semua amalan kita nih, yang pertama ditanya Allah nih sholat kita Bapak yang mulia. Kalau sholat kita baik, maka amalan yang lain akan baru dilihat oleh Allah. Tapi kalau amalan kita sudah nauzubillah apalagi tidak sholat,
walaupun dia haji 1000 kali Pak, dia nggak sholat, itu akan gugur semua Bapak yang mulia. Karena ini sholat ini perkara penting. Ya. Karena pentingnya sholat Bapak yang mulia, Allah SWT bukan kirim malaikatnya untuk memberi wahyu kepada Nabi, tidak. Ya. Kan kalau biasanya kalau Allah kasih aturan, kasih perintah, hukum syariat kan dengan wahyu kan, daripada malaikat Jibril turun ke bumi kan, atau dari mana. Tapi karena pentingnya sholat bukan begitu. Allah panggil langsung Nabi Muhammad naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena pentingnya sholat. Maka penting Bapak yang mulia, kita ini jaga sholat dengan betul. Dan sholat kita ini juga harus cara Nabi. Jangan maunya sendiri. Nah, ada orang sholat tapi sholatnya maunya sendiri Pak ya. Nah, nauzubillah. Nanti kalau begitu fawailul musholin. Nanti celaka kita orang yang sholat ya. Udah sholat celaka pula kan, naudzubillah. Nah, gimana supaya kita nggak sholatnya tidak celaka? Sholat kita ikut cara Nabi. Nah, bagaimana sifat Nabi? Sholat itu ada tiga kriteria sholat Nabi. Yang utama ya, kalau detailnya banyak. Yang utama 3. Pertama, Nabi sholat selalu awal waktu Pak. Fil waktiha, di awal waktu. Allahu Akbar. Nah, ini kita harus ke masjid nih. Nah, ini awal waktu. Yang kedua, tempatnya Pak. Tempatnya di mana azan diazankan, di masjid atau musola. Ya, nah, ini penting. Jangan kita saya mau berjamaah sama anak istri di rumah. Ya, wah ini namanya bisa ngakal-ngakalin Bapak yang mulia. Nanti istri sama anak saya nggak ada yang ngajarin agama nanti. Nah, ini ngakal-ngakalin namanya. Ya. Kalau Nabi begitu, Nabi punya istri 11, nggak kemis ke masjid lah. Orang istrinya 11 sana ngajarin, enggak. Pokoknya sholat berjamaah di masjid dengan orang Islam. Dan yang ketiga, berjamaah, awal waktu berjamaah di masjid. Dan juga kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Jangan wajib saja, kita sunnah untuk kita jaga sholat dengan baik. नमाजें हमारी सही हो जाए, इसके लिए फरमाया कि इल्म का सही होना ज़रूरी है। इल्म वो है कि अल्लाह के हुक्म को पहचान सके, हाल के अमर को पहचान सके कि अल्लाह पाक का क्या हुक्म है। फरमाया कि जो इल्म सीखने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। जो इल्म सीखने निकलता है, सारी मखलूक़ात उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। फरमाया कि कुरान पाक की एक आयत को जो सीखेगा 100 रकात नमाज से अफजल है। जो इल्म का एक बाब सीखेगा 1000 रकात नमाज से अफजल है। इसमें हलाल क्या है, हराम क्या है, पाकी क्या है, नापाकी क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, ये सारे अहकामात, ये सारा दीन हमें सीखना है। लेकिन इतना मोटा मोटा इल्म हर बालिग मर्द और औरत का जानना ज़रूरी है, जिससे इन चीज़ों का पता चल सके। और फिर कि भाई अल्लाह पाक की ज़ात से मेरा तल्लक बन जाए और ये हाल हो जाए, कैफियत हो जाए कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह जानने वाले हैं। फरमाया इसके लिए 3 तस्बीहात सुबह को और 3 तस्बीहात शाम को। तीसरा कलमा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और दुरूद शरीफ है और इस्तग़फ़ार है। एक सपारा कुरान पाक का रोज़ाना वो तिलावत करे और वक़्त वक़्त की दुआओं का इत्माम करे। जो हाफिज़ साहब है वो 3 सपारे जना तिलावत रोज़ाना करे। ये सारी चीज़ें मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों जब करेगा तो अल्लाह की ज़ात से इसका तल्लक बनेगा, इसका यकीन सही होगा कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह जानने वाले हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कैसे आएंगी, इसके लिए ये मेहनत है सारी। Bapak-bapak Tuhan yang mulia, setelah sholat kita betulkan sebagai orang Islam, perkara penting berikutnya adalah menuntut ilmu Bapak yang mulia. Jadi ilmu ini wajib untuk setiap orang Islam yang mukallaf. Tapi ilmu yang bagaimana Bapak yang mulia yang dibutuhkan dalam agama, yaitu ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu untuk berdebat Bapak yang mulia.
bukan ilmu untuk menjatuhkan orang lain, ya. Ilmu untuk menghinakan orang lain. Ya. Kalau kita punya ilmu untuk berdebat menjatuhkan orang, ini namanya ilmu yang tidak benar, Bapak yang mulia. Ya. Jadi ilmu yang utama adalah ilmu yang mendatangkan takut kepada Allah. Ya. Awaludin ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah. Ya. Apa kehendak Allah kepada diri kita? Itu orang yang berilmu, Bapak yang mulia. Ya. Kalau waktu pagi apa yang dikehendaki Allah kepada kita di pagi hari. Ya. Kalau waktu sore apa yang dikehendaki Allah sore hari. Ya. Kalau malam apa yang dikehendaki Allah malam hari. Nah, ini orang yang berilmu, Bapak yang mulia. Jadi ilmu yang betul, ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini ilmu yang dikehendaki oleh agama Islam. Maka untuk kita ini berilmu dengan benar, ilmu kita harus disertai dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Karena kalau orang bertambah ilmunya, tidak bertambah zikirnya, dekatnya kepada Allah, maka ilmu itu akan menjauhkan dia dari Allah, Bapak yang mulia. Ilmunya bertambah, makin jauh lagi, Bapak yang mulia. Ilmunya bertambah, makin jauh lagi. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah. Kalau cuma ilmu doang, Pak, setan paling pinter, Bapak yang mulia. Setan ini, Bapak yang mulia, 50.000 tahun dia ngaji sama jadi panglimanya malaikat. Kalau ilmu doang. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Yang dikehendaki adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya kita perlu banyak zikir. Beliau bilang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir, Pak. Terutama pagi dan petang, minimal 100. Makin banyak makin bagus. Kemudian tanda cinta kita kepada Nabi, kita sholawat. Allahumma shalli Muhammad. Orang yang terdekat kepadaku di hari kiamat, kata Nabi, orang yang paling banyak sholawat. Nah, kita baca sholawat minimal 100. Kemudian tanda cinta kepada diri kita sendiri yang banyak dosa, maka kita istighfar, astagfirullahaladzim, pagi 100, sore 100, makin banyak makin baik, insyaallah. और हमारे खिलाफ अच्छे हो जाए कि बड़ों का अदब करने वाले बन जाए, छोटों पे शफकत करने वाले बन जाए, उलमाए दीन की कदर करने वाले बन जाए, और जिसके दिल के अंदर कलमा है उसका एहतराम अदब, और अपने जितने सारी इंसानियत की कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हत्ता के जानवरों के साथ कैसे सलूक करना है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर आ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन अखलाक ना बताऊँ, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो, जो ना दे उसे इताअत करो, जो तोड़े उससे जोड़ो। अब मुसलमान जो है ये तो इस्लाम को फैलाने वाला है अखलाक के ज़रिए कि जरा बीमार हो जाए साकित है ज़ियारत इसकी जरा करेगा, सुबह जाएगा 70,000 फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ मफ़रत करेंगे। जो रात को जाएगा सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ मफ़रत करेंगे। और किसी मुसलमान भाई की हाजत करवाई के लिए चलेगा तो अल्लाह जल्ला शानहू उसको 10 साल के नफली इत्काफ का सवाब अता फरमाएंगे। एक दिन का जो अजर है वो जहन्नम से 3 हदके दूर करता है, और एक खंदक का फासला ज़मीन आसमान के बराबर है। Jadi Bapak yang mulia, perkara penting berikutnya setelah kita menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan zikir yang betul, maka kita juga jaga hubungan dengan hamba-hamba Allah, dengan makhluk-makhluk Allah. Karena semua makhluk Allah ini adalah ciptaan Allah, kita harus muliakan, kita harus hargai, apalagi orang Islam. Jangan kita menyakiti orang Islam, jangan kita merendahkan orang Islam, jangan kita ini membuat gaduh kepada orang Islam, jangan menyusahkan hati orang Islam. Karena orang Islam ini Bapak yang mulia, yang hatinya adalah ilaha illallah Muhammad Rasul, ada iman, orang ini lebih berharga pada dunia dan seisinya, Bapak yang mulia. Satu orang beriman lebih berharga pada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kalau orang sudah nggak ada ucap iman, nggak ada orang Islam, maka Allah kiamatkan dunia ini, Pak. Allah kiamatkan karena nggak ada nilainya dunia ini, Bapak yang mulia.
Makanya selama orang yang masih ada ucapan Allah, Allah ini berarti dunia yang mesti dijaga. Makanya Pak, kita perlu muliakan orang Islam, ya, memuliakan ulama, ya, menghormati orang tua, ya, menyayangi yang muda. Ya. Dia bilang kalau ada orang sakit ziarah, ya, ada yang meninggal kita takziah. Ya. Kita lihat kebaikan orang Islam. Jangan lihat kekurangan atau keburukan orang Islam. Ya. Jangan merendahkan orang Islam. Ini penting Bapak yang mulia. Karena hukumnya ini Pak, persatuan Islam ini hukumnya wajib. Ya. Jadi kadang ada orang yang membuat gaduh dalam orang Islam, nah ini masalah ini Bapak yang mulia. Ya. Tidak boleh Bapak yang mulia. Ya. Maka penting Pak, ini namanya ikramul muslimin. Ya. Menjaga hubungan baik dengan orang Islam. Jadi orang Islam ini Pak harus dicari persamaannya, jangan perbedaannya, ya. Kalau perbedaannya ribut terus kita, ya. Kunut ndak kunut, ya enggak? Usoli ndak usoli, begini begitu, begini begitu, ya. Ya, kita nyari yang sama. Makanya untuk kita sama, cari kebaikannya. Muliakan mereka, hormati mereka, sehingga kita bersatu. Kayak orang di Mekah, Pak ya. Di Mekah kan orang macam-macam, Pak ya. Ada yang Hanafi, Syafi'i, Hambali, NU, Muhammadiyah, Salafi dan semua. Tapi semua bersatu. Tasyai semua kan. Ya, sholat semua. Kayak begitu orang Islam Pak. Yang benar begitu. Ya. Jadi kita harus menghindari perkara-perkara yang menyusahkan hati orang Islam. Ya. Insya Allah Pak ya, kita jaga akhlak cara Nabi. Ya. Nabi ini jangankan sama orang yang Islam, yang kafir pun Nabi ini menjaga akhlaknya Bapak yang mulia. Ya. Maksudnya selama dia tidak memusuhi gitu Bapak yang mulia. Insya Allah Pak ya, kita jaga akhlak kepada orang Islam. और हर अमल जो है अल्लाह के लिए करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 99% अल्लाह के लिए अमल होगा, 1% उसमें जो ना वो गैर शामिल हो गया, कल क़यामत वाले दिन वो अमल इसका मरदूद हो जाएगा, वो अमल कबूल नहीं होगा। हाँ, वो अमल कबूल नहीं होगा। वो 100% जो वो अमल अल्लाह के लिए होगा वो अल्लाह पाक कबूल करेंगे। फरमाया अखलास वाले हदायत के चिराग हैं, अल्लाह पाक इनसे बड़े बड़े फितरों को ख़त्म फरमा देते हैं। तो ये बड़ा अखलास के चेक करने वाले अल्लाह पाक है। अम्मा हुस्सिल फी सुदूर, अल्लाह पाक दिल को बाहर निकालेंगे, उसको काटेंगे, उसमें चेक करेंगे वजह अमल क्या थी, क्यों अमल किया इसने, मेरे लिए किया या दुनिया के लिए किया। अगर अल्लाह के लिए अमल तो कबूल, अगर अल्लाह के लिए नहीं तो ये कबूल नहीं होगा। वो मुँह पे अल्लाह पाक मार दे। ये बड़ी एहतियात की वजह, अमल करने से पहले नीयत को टटोले, अमल के दौरान नीयत को टटोले, और अगर फिर भी कोई फ़र्क रह गया है तो अमल के बाद इस्तग़फ़ार करें, तो ताकि अल्लाह कबूल फरमा ले। ये अमल सारे करें लेकिन वो कबूल ना हो तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसके लिए बड़ी एहतियात वाली चीज़ है। Saudara sekalian, berikutnya supaya amalan kita ya, kehidupan kita ini semua diterima Allah, maka kita harus ikhlas Bapak yang mulia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sholatku, ibadahku, hidupku hanya untuk Allah. Ini Pak penting Pak. Jadi kalau kita beramal niatnya karena Allah, bukan karena maaf Pak ya, bukan karena ria, ujub, dengki, sombong, takabur dan sebagainya. Mau dihormatin begini-begini, wah itu udah selesai Pak, nggak diterima sama Allah Bapak yang mulia. Karena Allah Ta'ala ini hanya menerima amal yang ikhlas. Maka kita kalau beramal Pak, sebelum beramal hati kita ditata dulu. Ini kita karena Allah bukan. Nah begitu Bapak yang mulia. Ini karena Allah bukan. Ini kita dikoreksi niat kita Bapak. Ya. Karena Bapak yang mulia, amalan ini Pak walaupun sedikit, ya kecil tapi ikhlas karena Allah, ini qabul Bapak yang mulia. Nyampe ke langit Bapak yang mulia. Sebagaimana kita dengarkan ada pelacur kan, kasih minum anjing kan, ikhlas dia, maka Allah masukin surga itu pelacur itu. Kenapa? Karena memang niat ikhlas, kasihan sama makhluk Allah begitu Pak. Maka Allah senang. Ya.
Tapi kalau kita ini beragama, beramal karena niat macam-macam, ingin maaf Pak ya ingin dipanggil orang alim, ya, dibilang supaya orang pinter ya, kita mau dibalik, mau ingin dunia dan sebagainya, maka Allah bilang kamu minta sama orang yang kamu niatkan, gitu Bapak yang mulia. Amal kita dilempar sama Allah ke muka kita Bapak yang mulia. Ya. Kenapa? Karena kita kurang ikhlas kepada Allah. Maka Bapak yang mulia, kita penting Pak, kita menjaga hati ya. Jadi sebelum kita beramal, kita tanya hati kita nih. Kalau kadang setan Pak, kita dimudahin kita beramal, tapi sama setan dibelok-belokin tuh Pak hatinya Pak. Tadi niat ikhlas sedekah ya, ke masjid sudah. Begitu di masjid 1 juta nggak di pengurus masjid lupa ngumumin, wah mana tuh kok sedekah 1 juta nggak disebut di Jumat. Nah begitu Pak. Marah kita, kenapa? Karena sumbangan kita nggak disebut di Jumat. Ini udah nggak ikhlas namanya Bapak yang mulia ya. Mau disebut nggak mau disebut, kita udah ikhlas aja udah karena Allah. Nah ini penting Pak. Jadi beliau bilang penting kita di samping beramal menjaga hati kita, niatkan karena Allah. Jadi kalau karena Allah nggak usah banyak amal, sedikit karena Allah, insya Allah nyampe ke langit Bapak yang mulia. और ये सारे अमाल मेरे अंदर आ जाए, सारी दुनिया के अंदर आ जाए और नबी कोई नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि अब नबी कोई नहीं, अब ये उम्मत जो है ये आखिरी उम्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और क़यामत तक इंसान आएंगे। अब ख़त्म नबूवत के सदक़े अल्लाह जल्ला शान ने मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी लगाई है कि 100% दीन मेरी ज़िंदगी के अंदर आ जाए और सारा दीन सारे आलम के इंसानों के अंदर आ जाए। सारे आलम के अंदर अब कितनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब इंसान है, 2 अरब इंसान मुसलमान है और 6 अरब इंसान गैर मुसलमान है। अब मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा, मुसलमान 100% जो है ना वो दीन पे नहीं है। एक अल्लाह का हुक्म कहीं भी जो है ना 56 ममालिक में पूरा 100% जिंदा नहीं है। और जो 6 अरब इंसान है अल्लाह को नहीं जानता कि क्यों आए। इसके लिए ये दावत व तबलीग वाली मेहनत है भाई। कहते हैं कि 4 महीने लगा के सीख के सारी दुनिया में जाने वाला बनो। जो सीख के करेगा वो सही करेगा, जो सीख के नहीं करेगा वो नहीं कर सकता। ड्राइवर जो सीखे ना, डॉक्टर सीखे ना तो कैसे लिखेगा। तो ये जो काम है अंबिया अलैहिस्सलाम वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, सहाबा वाला, जब सीखेगा नहीं तो कैसे करेगा। सारी दुनिया में जाना है। सबसे बड़ा काम अल्लाह पाक ने इंसानों को ये दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम महबूब बंदे थे और वो रोल मॉडल होते थे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम, पहले आदमी नबी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर नूह अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा, कितने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अब कोई नबी नहीं। इसके लिए भाई अब दीन हमारे घरों के अंदर आ जाए, दीन हमारे जो है ना वो ज़िंदगी के अंदर आ जाए, बाज़ारों के अंदर आ जाए, हमारी औरतों के अंदर आ जाए, दीन सारे आलम के इंसानों के अंदर आ जाए। इसके लिए ये मुबारक मेहनत है। इसीलिए पाकिस्तान से हम यहाँ पे आए हैं जी, इसीलिए सारी दुनिया में जाना है। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी। ये कहीं सिर्फ पाकिस्तान वालों की जिम्मेदारी नहीं है। ये ख़त्म नबूवत के सदक़े जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसका काम है, ये उसका काम है। तो इसके लिए भाई सीख के सारे दुनिया में जाने की सारे नियत करें। Bapak Saudara yang mulia, Allah SWT kirim Nabi ini berganti-ganti. Jadi tidak ada Allah pernah menjadikan manusia nggak ada nabinya, tidak pernah. Nabi Adam turun ya, diganti lagi Nabi Idris, ganti lagi Nabi. Kenapa? Karena kalau nggak ada Nabi Bapak yang mulia, manusia ini akan sesat Bapak yang mulia, akan jauh dari agama ini. Maka Allah kasihan, Allah kirim Nabi lagi Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW adalah khataman Nabi, Nabi terakhir Bapak yang mulia, Nabi terakhir. Terus kita nih umat juga umat yang terakhir juga. Jadi nggak ada lagi umat selain Nabi umat Bapak yang mulia. Nah permasalahannya Nabi kok udah meninggal, orangnya masih banyak begitu Pak. Sampai hari kiamat kan masih banyak manusia.
Siapa yang mengajak mereka? Maka Allah pun katakan kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Kalian orang Islam umat yang terbaik. Kenapa kita sebut orang yang terbaik? Karena apa? Kita terbaik karena kita ahli sholat? Apakah kita ini terbaik karena ilmunya tinggi? Apakah kita terbaik karena kita bolak-balik ke Mekah haji? Apakah kita terbaik karena kita ini jikir terus? Bukan. Kuntum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita ini ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Maknanya ulama katakan, jadi walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi tugas kenabian akan terus ada sampai hari kiamat, Bapak yang mulia. Siapa yang menjalankan? Ya kita semua, Bapak yang mulia. Kita semua menuju tugas kenabian. Kita bukan nabi, tapi kita tugas untuk ngajak-ngajak, Bapak yang mulia. Ngajak-ngajak ini kita harus teruskan. Makanya kita orang Islam ini harus belajar, dia bilang. Minimal orang yang dekat kita ajak, ya, istri kita, anak kita, tetangga kiri kanan. Nah kalau bisa dia bilang seperti kami, dia bilang dari Pakistan, ini bukannya ini itu tabligh tuh orang Pakistan kerjaannya atau orang India, bukan, ini kerjaan kita semua, dia bilang. Ini tanggung jawab kita semua. Adapun kami datang ini hanya memperkenalkan, mengingatkan, memberitahu. Bapak-bapak, kita ini di samping ibadah, kita juga punya tugas dakwah, ngajak-ngajak orang. Ya. Misalnya bapak belum sempat jauh-jauh 4 bulan kemana-kemana, ya yang dekat-dekat diajak, begitu Bapak yang mulia. Ya. Istri diajak, anak diajak. Ya. Kadang orang bolak-balik ke masjid, anaknya tidak sholat. Ya. Kadang tetangganya tidak sholat, kadang adiknya tidak sholat. Ya. Tapi dia nggak ada risau, nggak ada pikir, ini namanya bukan khairul ummah nih, bukan umat terbaik. Makanya dia bilang penting kita menyadari bahwa Nabi tidak, tapi tugas ngajak-ngajak kenabian ini ada di tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu. Ada di pundak-pundak kita. Maka beliau bilang memang cuman untuk menanamkan ke dalam hati tanggung jawab ini kadang berat, Pak. Kenapa? Karena kita udah terbiasa, maaf Pak ya, kita kan terbiasa egois, Pak. Ya enggak, dari didikin manusia ini sifatnya. Yang penting gua sholat kan gitu. Yang penting gua ke masjid, yang penting. Enggak, maka kita lalu latihan, Pak. Supaya ada rasa tanggung jawab dakwah, kita latihan. Maka kami rombongan latihan nih. 4 bulan, 40 hari supaya rasa tanggung jawab. Nanti pulang ke rumah, kita bisa ajak-ajak, kasih nasihat. Nanti kapan-kapan latihan lagi. Begitu Bapak ini. Bapak semua niat insya Allah Pak ya. Niat untuk latihan dakwah, latihan tabligh, tashkilah. इंशाल्लाह। ये अब जो ना ये 4 महीने 40 दिन 3 दिन सीखने के लिए, और फिर अपने मकाम पे आके मकसद बना के काम करो। हाँ जी, दीन मेरी ज़िंदगी में आए, दीन सारे आलम के इंसानों के अंदर आए। जब तक निकलेंगे नहीं समझ नहीं आएगी। यहाँ पे बैठ के, हाँ जी, अब ये हमारी जमात पाकिस्तान में बैठ के सलात और नमाज, रोज़ा, ज़कात सारा कुछ सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन ईमान नहीं सीख सकते। ईमान के लिए ये वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, अल्लाह के रास्ते पर निकलना पड़े। सारे सहाबा की कब्रें सारी दुनिया में, वो क्यों गए? इसलिए कि मेरी आपकी फिक्र थी, वो ना आते हम मुसलमान लोग। Jadi Bapak yang mulia, ini penting Pak. Kenapa kami kesini, dia bilang. Kenapa kami jauh-jauh? Pakistan jauh kan Pak ya? Ongkosnya gede nggak Pak? Oh gede. Dan mereka bukan cuma Indonesia Pak, mereka 7 bulan. Kemarin 3 bulan kemarin 3 bulan di Australia. Sekarang 2 bulan di Indonesia. Nanti pulang 2 bulan di Pakistan, jadi 7 bulan. Nah, kira-kira apa yang mereka cari kan begitu Pak? Ya. Dia bilang kalau cuma sholat, ya, dia tadi bilang baca Quran, zikir, tahajud, ngapain jauh-jauh ke sini Bapak yang mulia? Benar enggak Pak? Kalau dia cuma numpang sholat, baca Quran, zikir, ya, ngapain jauh-jauh ke sini, dia bilang.
Jadi kami usaha iman supaya lebih yakin kepada Allah, supaya masuk tanggung jawab agama dalam diri kita, supaya Allah kasih hidayah lebih dekat kepada Allah sebagaimana Allah beri hidayah kepada para nabi dan rasul. Coba Pak, nabi dan rasul kenapa diangkat jadi nabi dan rasul? Karena mereka mujahadah Pak, susah payah. Nabi Muhammad susah payah kan, ya, sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu, ya, dibilang orang gila, susah payah. Maka Allah senang susah payah untuk agama Bapak yang mulia. Ya, Nabi Ibrahim coba Pak, sampai dibakar Bapak yang mulia. Ya, 40 hari 40 malam meninggalkan istri Siti Hajar sama Ismail di Safa Marwah di Mekah. Berapa lama Pak? 13 tahun Bapak yang mulia, bukan 4 bulan Bapak yang mulia. Ya, buat apa mereka ini berjuang Pak? Karena ini perintah Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa bersungguh-sungguh bermujahadah di jalanku, lanahdiyannahum, maka Allah akan beri hidayah. Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, Allah kasih rahmat, kasih sayang, keridhaan Allah sebagaimana Allah beri ridho kepada para nabi dan rasul. Jadi untuk itu Bapak yang mulia, beliau bilang, Bapak-bapak juga insya Allah niat Pak ya, dia bilang ya. Siap, insya Allah semua siap. Semua siap. Niat insya Allah gratis. Niat dulu Pak, niat aja Pak ya. Niat dulu aja Pak. Berangkatnya nanti semoga Allah berangkatkan ya. Insya Allah. Karena niatnya orang beriman lebih baik dari perbuatannya. Ya. Niatul mu'min khairu min amalihi. Niat orang beriman lebih baik dari perbuatannya. Misalnya nih Bapak nih, saya besok mau ngasih makan anak yatim 20 orang, ya udah niat betul Pak, udah niat ngomong sama istri, Bu nanti kita begini dulu nih. Malamnya Bapak stroke, ya stroke, kemudian masuk UGD, mati. Siapa yang ngurusin 30 anak yatim? Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi Bapak dapat pahala nggak? Dapat Bapak yang mulia, udah dicatat sama Allah. Ini pahalanya tuh dia niat ngasih mainan yatim. Kalau orang udah mati. Nah, ini pentingnya niat. Insyaallah Pak ya. Makanya kita orang iman ini harus banyak niat kebaikan. Niat baik, niat 4 bulan, 40 hari sedekah, haji. Banyak-banyakin niat baik. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanallah.